Moyen Orient. Le Moyen Orient. Middle East countries. So let's see now. Le Moyen Orient. Le Moyen Orient. Middle East. And then Israël. Israël. Israel. Then La Palestine. La Palestine. Palestine. And next Le Liban. Le Liban. Lebanon. And then the last one. La Jordanie. La Jordanie. Jordan. Okay, so let's repeat them one more time. Le Moyen Orient. Israël. La Palestine. Le Liban. La Jordanie. And now for nationalities, the masculine form and the feminine form. Israël. The masculine form, Israélien. Israélien. the feminine form, Israélienne. Israélienne. and then La Palestine. the masculine form, Palestinien. Palestinien. the feminine form, Palestinienne. Palestinienne. and then Le Liban. the masculine form, Libanais. Libanais. the feminine form, Libanaise. Libanaise. and then the last one. La Jordanie. The masculine form, Jordanie. Jordanien. the feminine form, Jordanienne. Jordanienne. Okay, let's repeat one more time. Israël. Israélien. Israélienne. La Palestine. Palestinien. Palestinienne. Le Liban. Libanais. Libanaise. La Jordanie. Jordanien. Jordanienne. Then next, Far East countries. L'Extrême Orient. The first one, L'Extrême Orient. L'Extrême Orient. Far East. Second one, Le Japon. Le Japon. Japan. And then La Chine. La Chine. China. Then next, L'Inde. L'Inde. India. Next, Le Pakistan. Le Pakistan. Pakistan. And then the last one, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Okay, let's see one more time.
Le Japon. La Chine. L'Inde. Le Pakistan. Hong Kong. And now for nationalities, the masculine form and the feminine form. The first one. The masculine form. Le Japon. Japonais. Japonais. For feminine. Japonaise. Japonaise. Second one. La Chine. The masculine form. Chinois. Chinois. For feminine. Chinoise. Chinoise. Then next. L'Inde. The masculine form. Indien. Indien. For feminine. Indienne. Indienne. And then. Le Pakistan. The masculine form. Pakistanais. Pakistanais. For feminine. Pakistanaise. Pakistanaise. Then the last one. Hong Kong. The masculine form. Chinois, d'Hong Kong. Chinois, d'Hong Kong. For feminine. Chinoise d'Hong Kong. Chinoise d'Hong Kong. Okay, so let's see them one more time. Le Japon. Japonais. Japonaise. La Chine. Chinois. Chinoise. L'Inde. Indien. Indienne. Le Pakistan. Pakistanais. Pakistanaise. Hong Kong. Chinois, d'Hong Kong. Chinoise d'Hong Kong. Okay, alright.